Sponsor si Kuya Ryan, Ario. Ario, sponsor. Ay, Ari pa mo sa. Kaya rin lang. Kara ba? Ay, napoy bula-bula nga dako, kari. Tagpila ni. Bitlog manggod na. 15 re. Oh, Bisaya. Bisaya pa siya ate. Ah, si Kuya. Di ba sa'yo mo? Birthday ay. Ah, parehas tabi. Kita-kita ra. Nabara ko yung listahan daya. Anak ko na kayo notebook. Kari osa. Salary deduction lang. Salary deduction. Pwede mo utang. Kami. Kainit na to? I-appeal review. Sustain din ako. Kari. Kita mo para ni salary deduction di. Kari pa o. Sa akin may kasamang kikiam. Kikiam. Ayun oh, may kasamang kikiam, bayad na yun. Kuya wa ano yun? Kasi naman to. Ay, sorry. Yeah, shout out. Ako ma-sponsor? Ay, darang ang sponsor namin, Kuya Ryan. Asak sponsor. 25, tapos meron pa dyan. Ganun lang. Kikya malaki. Kikiam tsaka baseball. Dako. Maliit lang. Ako yung malaki ito. Magkano lahat? Kuya. Ito na lang.